स्वागत सुस्वागत कहीं ना तुम्हें माने हसिकी विद्यालय को आसुच तुम मानू से पुनर्बार आउ थे स्वागत ले एबे तुम्हें कौन सब खाई आसीच मत जड़े जड़े कि कहला टुनु थियार भेंडी आलू पखड़ा तो भेंडी आलू और पखाड़ भात गोविंद भेंडी भजा भेंडी भजा भात भात खाई तेणु तुम्हें सब तुम खाद्य खाई आसीच तेबे आज आम कौन करवा ना सब गुड़िक परिवेश केतेक जीवजंतु अच्छा आमर जंगल केते जीवजंतु अच्छा से विषय कौन करवा आम कथबार्ता हो ना नहीं कथबार्ता होटी आ तुमे माने सब भले सब अछंती खुशी रे अछंती आज तेबे आमे माने कौन करवा ना सेही जीवजंतु को विषय किछि जानिबा हला जो जीवजंतु जंगल रे किछि अछंती आउ केते जीवजंतु बाहर परिवेश रे अछंती आउ केते जीवजंतु आम चारि पाखरे रहउछंती आम घरे मध्य आमे केते जीवजंतु रखुचे से जीवजंतु गुड़िक विषय आमे कौन करवा आजिर विषय आलोचना करवा कौन ना से जीवजंतु मानकु आमे किछि चित्र रे देखिबा कोते देखिबा चित्र रे देखिबा से चित्र अनुसार से मानकर कौन करबा आमे राब किए केते बोबौसंती किए कोन खाउसंती किए केते चालुसंती एई विषय आमे कौन करबा आजिर ए पाठ रे जानिबा हला एबे आमे पाठ देखिबा एबे आमे कोन करिया पाठ देखिबा तुमे सब जहा देखिबो मन रखिबो मु पचारिले तुमे माने उत्तर देबो कोन करबो तुमे माने देखिबो जहा देखिबो ताकू निज मन रे रखिबो आउ सेगुडी कर को जीवजंतु देखिलो तांको विषय कहिबो आ तुमे सेते जो जीवजंतु नाहंती आउ जा अधिक जानछ ता विषय कहिबो हला एबे हमें देखिबा हां देखिबा तो रेडी तो हां ठीक अछि तो हां आरंभ करबा हां चलो देखिबा देखिलो एटे देखो किए को जीवजंतु आको देखो ये जो बड़ा जीवजंतु का काया है देखिए हाथी 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 पिठी रे किए बसंती देखिलो लुक किए गोटिए ये हाथी की चलौची ताकू कोंती कोन जानछ माहुंत कोन कोंते माहुंत से हाथी रो ड्राइवर जानछ तो जे गाड़ी चलौची गुज 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 सी होची ड्राइवर हाथी के जे चलौसंती सी होची तार माहुंत बा महंत कोन कोंती महंत महंत मान जे ताकर हाथी के जे चलौसंती हाथी रो सी कोन पोषा करिसंती तेणु हाथी पिठी रे दुई जण बसिसंती ताकू कोंती सवार होइसंती हला दुई जण कोन होची बसिसंती बसिकी हाथी ऊपर आनंद करसंती ता पाखरे देखला हाथी पछपटु गुटी किए बसची के से मयूर मयूर जानिछ तो मयूर कला मेघ देखि नाचे मयूर कला मेघ देखिले मयूर कोन करियो पुछ केंते बोले कि नाचिबो एंते नाचिबो नहीं हां तापरे ता हाथीर सामना के कि अछि देखिलो बाघ 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 देखिलो बाघ केंते बोले
ମୂଷା ମୂଷା ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସ। ବଗ ବଗ ବସିକି ମାଛ କଣ ଖାଉଛି। କରୁଛି? ମାଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବସିଛି। ପୋଖରୀର ହୁଡ଼ାରେ ବସି ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କିଏ? ଉଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତା ଏପଟେ ଉଇ ଦୁଇଟି ଉଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଏତିକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏପଟ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିଲ। ତା ପାଖ ପୃଷ୍ଠାଟାକୁ ଦେଖ। ଦେଖିଲ ତା ପାଖ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପର ଆକାଶରେ କିଛି ମେଘ ଦିଶୁଛି। ତାପରେ ଦୁଇଟି ତାଳ ଗଛ ଅଛି। ତାପରେ ହରିଣ ମା ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା କିଏ? ବୁଢା ତାପରେ ଇଏ ଭାଲୁ ଇଏ କାଉ ଇଏ ଠେକୁଆ ଇଏ ବକଟ ଇଏ ବେଙ୍ଗ ଇଏ ସାପ 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 ଇଏ କୁମ୍ଭୀର ହେଲା। ଏତିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିଲ, ଜାଣିଲ। ତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ କେମିତି ବୋବାନ୍ତି, ରାବ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଏ? ହାତୀ ବିଷୟରେ। ଆଗ ହାତୀକି ଦେଖିଦେଲେ, ଆଗ ହାତୀ ବିଷୟରେ ରାବ କରିବା। ହାତୀ କେମିତି ବୋବାଏ ଜାଣିଛ? এটা হাতী এমনি রাব করছে, রাব করে সুন্দর হলে কি হাতী কম করছে? রাব করে। পিঙ্কার মারে, এটা কোন করছে? রাবকু পিঙ্কার। তারপরে কিয়ে হাতী পাখরে ଅଛି କିଏ? ହାତୀ ଆଗକୁ କିଏ ଅଛି ଦେଖିଲ? ବାଘ ବାଘ। ବାଘ କେମିତି ରାବ କରେ? ବାଘ କେମିତି ବୋବାଏ ଶୁଣିଛ? ଶୁଣିନା? ଏମିତି ରାବ କରେ। ଆମର ବାଘ ରାବ ଶୁଣି ଆମେ କଣ ଯାଉ? ଡରି ଯାଉ। ଏଇ ବାଘ ଆସିଲା କହିକି ଆମେ ଲୁଚି ଯାଉ। ନାଇଁ, ଆମେ ଲୁଚି ଯାଉ ହେଲା। ତାପରେ ବାଘ ପରେ ଆଉ କିଏ? ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲ? ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି କିଏ? କାଉ କାଉ ରାବଇ। ଆଉ କିଏ କଣ ରାବେ? ବିଲେଇ ଦେଖିଛ? ବିଲେଇ କେମିତି ରାବେ? ବିଲେଇ ଏମିତି ମିଆଉ ମିଆଉ ରାବେ। ଆଉ କିଏ ରାବେ? ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ କେମିତି ଏମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣିରେ ରାବ କରେ। କେମିତି? ଏମିତି ସବୁ ରାବ କରେ। ଆଉ କିଏ କେମିତି ରାବ ଜାଣିଛ? ଆଉ କିଏ କେମିତି ରାବେ ଜାଣିଛ? ଜାଣିନା? ଆଉ କିଏ କଣ ରାବେ? ଗାଈ ରାବଇ। ଅମା ଅମା ଅମା। ଆଉ ଛେଳି କେମିତି ରାବେ? ଛେଳି ଏଇଭଳି କଣ କରନ୍ତି? ରାବ କରନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁ କିଭଳି ରାବ କରନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିବ। ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ବାଘ ହେଇକି ରାବିବ, କିଏ ଭାଲୁ ହେଇକି ରାବିବ, କିଏ ହାତୀ ହେଇକି ରାବିବ, କିଏ ବାଘ ହେଇକି ରାବ କରିବ। ଏଇଭଳି ରାବିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଅବିକଳ ତାଙ୍କରି ଭଳି ସ୍ୱର ଶୁଣି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୋଠୁ ଶୁଣିଲ, ତୁମେ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଶୁଣିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଛ ସେ କେମିତି ବୋବଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସେଇଭଳିଆ କଣ ବୋବେଇବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତ ଏଇ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁର ଆଉ କିଛି ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। କଣ ଜାଣିବା ନା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ସେ କଣ ଖାଆନ୍ତି, କଣ
ଜାଣିବା ହେଲା। କେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁଥିବାର ଜାଣିଛେ, ଆଉ କେତେକ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖେ, ଆଉ କେତେକ କଣ ଆମର ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଗାତ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆଉ ରହିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତମେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ରାବ ବିଷୟରେ ଭଲ କି କଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭଲରେ ରୁହ। ବିଦାୟ ଦଉଛି।